मानिले भगवान न मानिले पत्थर किंतु आध्यात्मिक विश्वास नारे चली कि अंधविश्वासर खेल देहरे देवी सवार हेबा दाबी करी लोकों को लुटुवा अभियोग आसी नवरंगपुर जिला रायघर ब्लॉक मोहनटोला ग्रामर यही घटना को नहीं एवं तीव्र उत्तेजना। मोहनटोला ग्रामर वंदना गायन नामक जड़े महिला शरीर में माँ मनासी प्रवेश करुछंती बोली दाबी करी लोकों को दुख दूर करने ना पूजा पाठ जारी रखी प्रतिदिन सहस्र भक्तों भिड़ जमीला हेले ग्रामवासी यहाकू सीधा सड़क खंडन करिसेंती। यह केवल लोकों को भुआ बुलाई टंका लुटिबार एक माध्यम बोली अभियोग आनिछंती ग्रामवासी। सूचना अनुसार गत किछि दिन होला ग्रामर अनेक लोकों आकस्मिक मृत्यु घटुछि। यह पछरे गुणीगाणीर सन्देह करी ग्रामवासी एकत्रित होई गायन परिवार एही पूजा को विरोध करथिले। स्थिति एपरी होइतिला जे उभय पक्ष मध्य हाथाहाथी परिस्थिति सृष्टि होइतिला। ग्रामवासी जुक्ति हेउची जदि सतेरे देहरे ठाकुराणी आसुछंती तेबे गाँर रोगी को भल करी देखातु नचेत एभली अंधविश्वास बंद करंतु। आज्ञा आम गाँव विगत 2-3 मास है लोक मरुंट कम से कम 8-10 लोक मरी सारे ये आसवा पर हेले आम या कहीचु जे तुम्हें एबे टिके बंद कर गाँव लोक तो मरुचे तुम्हें देख ना बोली ये भितर जड़े पिला सीटी प्रतिवाद करबारु ताकू कहला तोते मर्डर कर देबू बोली तार ना हूँ अनिल धारा 4 दिन मर्डर कर दू आमे तापर गाँ लोक मीटिंग डाकी कौन जन को मर्डर कर देबो ये कथा कहीं बाहरला ना भूल हो गला आउ के कहबी ना गाँ लोक डिसाइड करना कहले तुम्हें एबे देख ना 2 मास 3 मास गोटे जाओ आम गाँव परिस्थिति भल ना तापर तुम्हें देखियो ये आम कथा गाँ लोक कथा मानु ना आज हठात मते मोर दुकान सामने जाइकिना तार पुओ एवं तार बापा अब से जो बार पाई जे लेडीजटा से भी जाइकिना मते मारधर करिछि गाँ लोक समस्त देखिले हेले आमे कहवा कथा मते भी कही 4 दिन भितर मर्डर करबो हेले आमर गाँ लोकर कथा होछि से 4 दिन भितर मर्डर हमको करू আমি একজন মেয়ে ছেলে 12 বছর তাহলে 12 বছরতে ওনাকে বলা হয়েছে যে দেখো এখন আমাদের গ্রামে একটু অসুবিধা আছে আপনি 12 বসেন না হ্যাঁ তারপরেও 12 বসতেছে ভালো জন লোকও মারা গেছে আমার দাদাও একজন অল্প বয়সের লোক হ্যাঁ ভালো যাকে মানে টুকটাক ট্রিটমেন্ট করতো সেই লোকটাও মরে গেছে তাহলে এই ধরনের ব্যাপার হচ্ছে বলে আমরা মানা করছিলাম তবু আমাদের কথা শুনতেছে না তাও তো আমরা বলছি যে কিছুদিন রাখো একটু গ্রামে একটা গ্রহ শান্তি করব আর তারপরে যদি অন্য কোথাও জায়গা থাকে ওনার সেখানে দেখুক সেখানে মন্দির করুক সেখানে যা করুক গ্রামের ভিতরে আমরা একটু বিরোধ করতেছি। এই জায়গা যদি মা এসে কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে গ্রামবাসী যখন বলবে যে না এই জায়গা মা এসে হয়তো আমাকে ক্ষতি হচ্ছে তাহলে সেইভাবে মায়ের সম্মুখে এসে তো বলা ওদের উচিত যে আজকে এইভাবে এই জায়গা না দেখে বন্ধ করাই দাও। তবে আমরা নিজেরাই তো মায়ের কাছে বলতাম যে না মা আজকে তুমি এসে যখন গ্রামবাসীর অসুবিধা হচ্ছে তাহলে আমরা এই জায়গা থেকে শুধু পুজোই করবো কাউকে দেখবো না। এইখানে ভালো হয় কিনা আমি নিজে করতে পারবো না কিন্তু বাইরের থেকে যে ভক্তরা আসে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবা কি কারণে বিরোধী করছে সেটা তো ওরা ভাঙে বললেন না হবে যে কি কারণে বিরোধী হচ্ছে এই জায়গা কি অসুবিধা হচ্ছে ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করি। घटना अधिक जटिल हेबारु गायन परिवार पुलिसर सहायता लोड़िथिले। रायघर पुलिस घटनास्थल पहुंची उभय पक्षों को बुझासुझा करिया सह तदंत आरंभ करिछि। एबे प्रश्न उठुछि यह श्रद्धार विषय ना शोषणर नुआ तरीका। उमरकोटरू शंकर प्रसाद तुर्गंग रिपोर्ट डुमाणी टीवी।